चौद्वार गांधी छक निकटस्थ टाउन हॉल ठारे साहित्य संसद टांगी चौद्वार आनुकूल्य साहित्य और संस्कृति महोत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। चौद्वार महाविद्यालयर साहित्य विभाग मुख्य अध्यापक प्रफुल्ल कुमार साहू संयोजना एवं लेखक साहित्यिक ऐतिहासिक और गवेषक डॉक्टर त्रिलोचन खुंटिया पौरोहित्य कार्यक्रमटी अनुष्ठित होइछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗବେଷକ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବିଶାରଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାନୁନଗୋ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଚୌଦ୍ୱାରର ବିରାଟ ଗାଦିର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚୌଦ୍ୱାର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। अन्य मानक मध्यरे विवेकानंद साहित्य संसद सभापति उत्कल प्रतिभा सिद्धेश्वर नायक, चौद्वार पौर उपाध्यक्ष शुभेन्दु सामल, रोटो रियान सुधांशु शेखर जेना, विभूति भूषण राउत, अक्षय कुमार नायक प्रमुख जोगदेई डॉक्टर त्रिलोचन खुंटिया द्वारा रचित ओडिशार प्राचीन राजधानी चौद्वार और डॉक्टर खुंटिया ग्रंथावली पुस्तकर उन्मोचन करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କବିତା ପାଠ କରିବା ସହ ଆଦର୍ଶ କବିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସରକାର ନ୍ୟୁଜ୍।